Oh. Ada. Ada ba? Pagtagpi lang lang, tapos start mo. Pagtagpi lang. Ada yung pan. Ano? Di ano. Wag na. Wag na. Ganyan na. So, gagawin natin guys yung alambre. Wala tayong ano eh. Lang. May nagawa. Yeah. 1, 2, 3, go. Ayan guys, ganda na. Nilali lang. Ayan. Thank you so much. Dahil mabait yung kaibigan natin, tutulungan natin.